1,000 ba yung tani gahapon tapos karon 20 na lang yun in town siya. Ha? Grabe naman sa ni kwarta karon mura naman tagikilatan. Hasta ra madali mahurot. Pero lisod ko'y pangitaon. Ha? Hasta hagua pangitaon. Pero paggastuon, di ba? Mura ra gikilatan. Waray isa ka minuto, nahurot na yun. Isa ra ka tsikautan. Ha? Nawalis na dahil imuhang 1,000, tila na kalibo dira. Sa butang oy, nilisod kog sabot ni. Ha? Isa pangitaon dali ra kay gastuon unsa may dapat buhaton. Ha? Skag na stress ko. Unsay dapat buhaton nga dali ra makagasto ng kwarta, dili na magasto. Dili na magpalit-palit. Dili na lang gani ta kapalit sa ato mga deserve ani noon pud gasige na lang pud taga deserve halos kada adlaw pud taga deserve. Mo tingali ning inaani ang kwarta sa tuwa. Kay og natay kwarta dili mo gyud pud ta mahulyo na og dili na to magasto ba. Pero grabe dali ra pud kay nagkagasto oy. Sara may napalit ato na ako mura na nakapalit ra man ko og kwan ato sabon ato nga bar oy. Ko Ginoo eh mangita tag trabaho bi extra income guys awa